Maya pakapagtuan kaya kayo nga dua. Thank you ketang kaya kayong questions. Adwa akong mangutang. Diyan ako naman adwang kasagutan. Diyakan ko na hindi la ako. Pero tingkotang yo, bakit tayo akagit natis ko na kay mismong comment section ni kanang TikTok. Makanini kasi simple ito eh. Di kasi nga liwa, kabudla mo gagamit TikTok, pero eda sa saliksikan itang likes, followers, following, comment section. Eda sa saliksikan rito eh. Anya iyo akagit retang ka na ako, bakit? Kasi at yung lagketang mismo messages inbox ng TikTok. Gets ya, chiketa mismong messages inbox sa TikTok. Kalikutan niya kar nakitsong ring natis ka rin. At kasing natis sa pwede din codic 1, pwede din i-captured, pwede din litrat 1, tapos i-edit din kayong karelang content, isulpak din, i-edit din, i-insert din. At kasi makanita yung kanako na for short na. Itang kanako kasi pwedeng akwa kakwita kasi kakwita eh. Ating kasing kumbaga itang metong nga vlogger hanapin agyudeng kwanantang sarili ng video, agyudeng gamitan, agyudeng magpanggap balang manakitan yako kanakwali for short na nung pakasaliksikan meron na settings ng TikTok. Pero ay nining ka na akong kasagutan eh, para ka na ako eh, for me, para ka na ako syempre. Wala mo ating linto rejections kaya makanting milyari. Baluyo kapatad, pipilinan da namong manahimik retang babay, magsalita la every time na buridang ayusan ng problema, tutulak tala palawot. Di ka tang lalaki, tutulak talang palawot. Eta mo bisang magirandam ketang buridang sabyan. Kapag gaya maayunan ketang perspective mo, subukan dang makipag-communicate kaso ing magingalwa pagkarating ketang magilang toxic, magilang manipulative. Itang tipong gagaslight tala. Kasakit tayo, itang tipong gagaslight tala. Kahit itamang buridang labis mong antin dyan tamo, na ipalawanig da kaya katamo. Kaya karamihan kareng babae, mas pinili da namo, mas pipilinan da namo itang manahimik la. Mas pipilinan da namo itang sarilinan da itang problema da. Itang araramdaman da kaya itang feelings da. Dahil itang mismong tao aburida pagsabihan kaya itang karelang problema. And kung minsan magkaroon lang doubt or fear to open up about rejection sa hanapin. Balo ra na kahit nanong sabihan ra at nanong anggulo, atin pa mo rin maling lintong rejections ka rin. Anya makanita yung ending da. Kasi katang Diyos ka, sasabeta kayong gusto hanapin eh. Dakala salamat ketang kaya kayong kutang. Adwa kayo Thank you God bless and Merry Christmas.